One, grabe yun. Ay, grabe yun. Taat yung ano. Grabe naman yung ano. Team dito. Na-pre-collect ka na, na-pre-collect ka. Ito. Target lock yan, tol. Ito talaga. Yan, puta, may BKB na ako. Putang ina nyo. Ubusin mo yan, tol. Ubusin mo yan. Level 24. Ba naman ito mga to? Mahihina. They cannot hide. Kaya, Ayun lang. Target. Ano? Sino? I am under attack. wala. Pipilitan ako mo. Rating, rating. Ito na lang pa siya pumasok. Siyempre, rating. Namatay na rating. Would like to Nice. this. 30 seconds to go. Binata Target kayo. siya, target siya. Ay, Napalo ko na lang tong Ember. Okay, paluway mo, charge mo. Oh, triple kill, tol. Uy, sarap niyan. Bote agad. Walang hook, pare. Kahit di man. Overdown, no? Walang hook. Walang hook, tol. ay gago bumalik. Lumingon, lumingon. I approve. Diyan The tayo. battle begins. Patay Ano to? to. By the gleam of my eye. Dingdong ba yan? Bading dong. Ito, latang galawang dingdong, oh. Why not? Baka dingdong yan. Sarap po. Why not? Ah, yes. What the fuck? Nakabots kasi. Eh, let's stock ba yun? 4. Thanks. Okay. I approve. Talay mo na art. Stand aside. Alang ah. Tuwa ko. No match for Prepare a month. 2 seconds pa. Nice lang. Nice. They cannot hide. Try rin to. Ah, yes. Try ko Pwede. kunin yung top one. Tara. Kaso doon na siya papunta. Ito. Make way. Gagi. Nakabots yan, ha? Nakabots yan, tol. Wala ka. Yun lang. Boya. The thunder of Bye. Your middle tower Let's is go! under attack. Tara! I. True. Ang bilis kasi nito mag-lock. Wala ako, wala ako. Ano mga alaga nito? Ito. 6 Ayun yan. seconds. What the fuck? Bilis kasi mag-lock. 3. Ah! I send you beyond this. Dingdong. Uy! Ina, may isang May badingdong katol, dito. pwede ka na mag-sudoku dito. Ay, may TV ka naman. Ayoko, wag. May charge I na ako eh. won't go so easy on them this time. I. Nasa mid, wala akong TP. Dito siya. They cannot Kaya natin hide. to. Gumanghuk eh. I am under attack. I approve. Point taken. Power!
Punch, wala pa rin ah. Yes. Fuck! Wait. Level 28 ka pala. Tatay natin total. Ground shudders. Uy, hindi ka pa diba? Botron. The thunder of hooves. I am under attack. Make way. They cannot hide. Tara. By the gleam of my home. Your middle tower is under attack. Ayun pa siya. Uy! I have nothing. Tara. May arkin ako. It's not yet time. Punch. They cannot Huwag na mag-charge ah. Mga ano lang. 3 seconds. Uy, hindi ako na gleam of Hindi ako my home. nakapaganda. Aside, Boyong. Regen. Sa tingin nyo may sentry ba dito? I approve. No. The thunder of hooves. I am under attack. Na sobrang low. Padan. Sige, kala ko mabuhay ako. Meron ako mabuhay. Ay pa nga, Bert. Saan na? Fresh metal. Uy, sorry. Wala yung Ember ah. Me on small. Or do the same. Your bottom tower is under attack. Make way. Ground shudders. Dapat tatlo. I approve. Tako. Attack. Kaya mo na. Your middle tower is under attack. Stand aside. I finally met my match. Your middle tower is under attack. Yun lang. Ember to. Gas mo. Kailan kaya mamamatay yan, no? Portal din nata si M ah. Portal. Target tayo pa. Dito pala yung links. Kaya pala ang tapang. Diablo yarn. 2 second charge. Ay, putang na mo. Damage pala yung pagpapas. Parang may mini radiance yun. Your bottom tower is under Second attack. life pa to? Wala, pre. Cooldown. Meron na yata, wala na. Cooldown. Boy ako. Tara, may test ako. Voice deacon. Oh. Stand aside. Yes. Uy, what a combo. Okay. Diyan kay Let. DTP sila sa baba. Siyempre. Dito na sila. Nang active, no? Tara. Yan ah. Your bottom tower is Ni under Dragon attack. Tara. And CM nasa baba. So, Fudge rating lang yan. Wala pa ulti to ah. I have failed Fudge you rating all. lang yan. Not again. Pumunta ako dyan. Oh, May hindi PCM. Ayan, dati pala. Wala. Lalaban ako. I restore my connection to the void. Dito ako. Try. May RP ako. Ulti. Tara. Pwede ah. Pwede. Your bottom tower is under attack. Nice. Okay. Yes. Wala na ano yan. Wala ult yan, Jim. A taste Ah, of Blinks, my ingat. power.
Ito natin siya. Sige, Sentry All ako. that God knew was precious beyond all measure. Ay, sorry. The I shall enemy's find middle tower has Kayo fallen. push yung baba. Patch pa rin, no? They cannot hide. Tapos na. Sancho. Natago ko dyan eh, ang taba-taba. Oh, yung blinks pala. The enemy's top tower has fallen. May Ember dito. Hindi nga. Try ko lang. Now they expand. Ina, di natutuloy ulti. Dami na pre. The thunder of hooves. Wicked double kill. I shall find them. Dire's structures are fortified. Medyo matagal. Six lang. Medyo malayo pa kami. Point Mata taken. sila. Bait mo lang, Wait bait. natin high ground. Yes. Ayun o, sarap po. Sige. May charge. I am under attack. One problem, Jim! Jimmy O! Wait lang. UCM I to. lost him. Ito lang ah. Ano yung gagawin? Dead. Okay, out na. Your top Search mo na tower yan, is tol. under attack. Backlinks andyan na. The thunder of hooves. Taste. I shall find them. Nice. Di pa? Pwede pa. By the gleam of my Habol ako ng mga alagad niya ah. Sakit. Bakit na yun? Nice one, man. What the greedy man, bro? Ember to, gagawin ah. such might is mine. Try mo yan. Godlike yung blinks tol. Pwede pa ata to. What? Second charge ko. Ikagat. Yung may sentry tayo dyan. Ito. Oh my god. Dami mo. Bash! Uy! Nakapash! Napakaswerte. Kinampian ka ni Gayman. Love. Rates my effect. I. One. Ito. Dito ata, Clinks. Blink, right? Fuck. Bye ba Ako ako? yung kinagat. Saan pa, Bye pre? ba ako? May RP ako? Pwede pa. Tara. Gleam of my horn. Of your death. I am under attack. Walang kaya na damage pa. 7 seconds to anong charge. Alam ko patay na yung ano? Yorick. Uy! Gusto ng damage. Diablo to. Bubuin Your to. top tower is under attack. Crush our enemies. Your top tower has fallen. Point taken. Round detect ko. I shall Nice! Grabe yun, oh! Wait lang. Dagat. Clinks, oh. Clinks. Weldo ko ngayon, boy. Patay. Patay ko lang yung catch. Hindi ako makagalaw. Your top Pwede yan. Tara, Ralph, TP ka doon. Sige. Ayun, nakaiwalay, oh. your bottom tower is under attack. Alam naman yung clinks. Tapos yung ako nag-charge tol ah. Ayun eh.
Oi, fresh made. Eh. Ano ata? Kailangan natin yung ano. Grabe naman yung ano. Jim, dito. I am under attack. Links, freeze. Freeze, links. Instan ako. This fresh meat. Tingin ako, tingin. Lalaban ba tayo? Ano. Kikiras ko ba muna to? Diretso. Kiras ko muna, no? Kulang rin ako sa attack speed. Naka... Mm. Aga, Nims. Ano ba yan? Dapat ako mag-isa. I shall find them. Tol, Your bottom tower has fallen. Napunta ako, pre. Okay. Ganda na yung mga kakampi niya na. They cannot hide. Damo na lang yung ano. Paano nga ako, Jim? kulang. Point taken. Gather round. Na lang. Tol, kailangan mo BKB. Kailangan BKB dyan. Ganim si ano? Raid King. Naka-blade mail siya. Kailangan mo BKB. Wala. Buuin ko muna ito, pre. Your middle tower is under attack. Ay, hindi. Buhay mo muna yung ano mo. Una ba yan? Yung critical? Yun natin si M. Hindi, para masulit natin yung Okay. malaya. Yung ganong ano. Wala lang. Martinig. Bilong. para masulit. Clicks ah. Kaya natin yan. Oo nga. Yun lang. Shield mo, tol. Hindi no. Nag-BKB pala. Why not? Jim, alis na, pre. Nandito yung ano. Yeah, lusom. We should have known better. Uy, kunin ko to bago pa makuha ng iba. One horn Uy, gagawin mo. and crushed. Paano pa kontra natin dun? May word pa dito. Ayan. Iras tapos satanic. Your Para middle di tower mawala yung is top under speed. attack. BKB no. Satanic BKB na lang. pala. No. Wala pang BKB. Oo, satanic. GG, may RP ako. Tara. Huwag nang BKB, Ral. Your top tower Paano is Wala under rin. attack. 10 seconds. Radiant structures Jim, are Jim, falling. Thunder who's. Jim. 10 seconds, blink ko. Stand aside. Isolation. Ay, kaya ko ito patay, no? Nice, nakuha natin yung ano. Rating. I am under attack. Bakbakan ka pala dun. Why not? I see. Okay, may RP pa ako. Ulo mil yung ano. Ano namatay sa atin ah? Bobo talaga ng Revenge. Ember na yun. Akin na lang yan. Yes. This will do just fine. Kasi yan dyan eh. Stand aside. Na-pre-ko-link yan. So, Tingnan nyo, inaapi nyo ako kanina. Mga walang Patay, iya patay, kayo. Clicks, bumalik. Clicks, bumalik. Ano ko? hindi, patay, clicks. Okay. Then, Christ. No Crunch problem. pa lang, Patalo. crunch. Make way. Dali yan yung Ember. Bobo yun. Ember, bobo ka ba? Ember, bobo yan. Ubus tol, ubus. Ubus yan. Sila. Your top tower is under attack. Ayun, namatay si yun. Queen for A eternity. taste of my power. Silence. Yun lang. Why not? Wala na. Wala na to. Try mo. Wait. Cooldown. Point taken. Lagyan ko Benta na ko na iba. kaya itong ano? Benta ko na kaya itong Punch yun dyan, armor. Ano? Tingay ko na to. This. May clinks ha? Nandito links. Jesse, target lock naman ako sa clinks. Ito. I have a taste of my power. Target lock yan, tol. Hindi, patay na si Ember. KP talaga kaya ako dito. Tangina, namamatay Ay, ako. namatay ka? Kailangan ko talaga ng BKB. Kala ko
Kala ko pa bro. Si Boy Ember. Chill. Heavy lang. Oo nga eh. Pagkatas ko, ibibigay lahat ng damage ko, namamatay ako eh. Balik lang na. Ulo, sa Or tonic kahit lifesteal lang yan. tol, kailangan mo lang lifesteal. Hindi lang, pre, hindi nga ako magalaw! Sabi nga ni Emma, walang dami. Damage yan. Hindi ako makagalaw, pare. Point taken. Tara. Break ko lang din ulit yung Tara, ikot ta. Nakasmoke. Ito. Bad siya. By the Uy, welcome to the block parade. Thunderer moves. Ito tol. I'm under attack. Yan, puta, may BKB na ako. Putang ina nyo. Ubusin mo yan tol, ubusin mo yan para sa akin tol. Paano yan? Okay, patay na ako. Kailangan ko rin na sa tanic. Ubus yan, Satanic din eh. No? Tanic din, pre. Kailangan ko rin. Patay na. Patay lahat. Diretso. Your taste for life. Dominance was well done. Kailangan tol ng clinks bumili ng ano, Aeon disc. Kung hindi, wala lang yung gagawin. Uy, ano yun? Yes. Yung CM gusto ko yung poke. Tanggal ulo nun. Ayun, oh. Putang ina mo. Patay. I taste. Wala na yung ubuhay. Ako ah. Ay, wait. Bad. Grabe yung buhay niya. Tol, I'm not ready. ayan. Tayo nga, 10 seconds, blink ko. Hanapin ko yung clinks, 5 seconds. By the gleam of Patay na, di ba? Hindi natin. why did you Wala na. GG na. I shall find. I had no reason. Ito pa. BKB yan. Oy, yun lang. Pero hindi natin. Kinuha. Very good. Sino bibigyan ko si Rad? Halika Rad. Pero may RB pa ako. Ako rin, tingnan ako. Point 5 taken. seconds. May baka. Sa taas pa yung wiki. Maghihintay na ulti yung wiki. Ay, Uy. may Oo, habang wala may pa kukunin. ulit. Ah, sige. I shall find them. Tapangan mo lang tol, maniwala ka sa amin. I approve. Break ko link niya. Ah, pre, oh. Na ano ako? Na di ako makapag-blink ha? Monster kill. Hindi ako, pre, ah. Tara, meron ako. They cannot. Aray ko. I am under attack. Ayun. Ano, ubusin nyo naman yan eh. Hindi, boy clinks tol. Boy clinks. Uy, Uy! A blink, bro! Hindi ko nakuha yung clinks lang. Teka na, wag na po. Yes. Pakadlo sa This will Dive do naman. just fine. ay, buyback. Yes. Stand as. Ah, yes. Napas natin. Bench. super. Yan sila. Ah, point na ako. taken. I'll cross. Ito ko lang eh. Rest well. Your victory is permanent. May hex yung clinks. Hindi, patch yata. Meron rin ba yung click? Hindi, yung patch meron. Pudge meron. Okay. By the Wala vision. Di ako kita. Pero, ito, clinks oh. Okay, wait. Sige, na. Di ako I shall naman. find them. Sige, pwede na to. Click tayong click. Ako, Tapos, hindi na ako. Okay, Valorant, ikaw na yan. I am under attack. Yes. Sa'yo yan, Ral, sa'yo yan. Grabe ka. Sa'yo yan, Rod. Taste of my aray ko, putang ina kasi mga alaga. Ayaw ba ito sa sakit niyan? Ang sakit pareho. Patay clinks, patay Hindi, clinks. mali ako dun tol. Di ko na unang RP pa lang yung Hindi clinks. nasama sa unang araw. Hindi nasama sa mga Ang sakit ng mga alaga. Pre, gusto mo, pwede pa ako eh. Okay. Gusto mo? Ah, wait lang. Gusto yan. Okay. Wala yung patch. Ito lang.
buyback. I will prove myself worthy. Uy, Never nagkakabatuan ng skills. Walang magawa yung ano pare. Patay din. What the fuck? Wala, mas malakas yung ano natin. Mid tsaka ano natin. You are long enough in Offlane. dies out. Oo nga, nung mid at Kaysa sa offlane mid yun. tsaka offlane nila. Para solo yun, kaso wala akong detector. Ay, ano? Bench. Kung mata mabuhay si Rad. Ano nga yun, Willow? Ano, post 2, post 3. Post lang. Buhay na Black Links. Kung gusto Ayun, putoy. ina mo, binangga. Aray ko. Your Mabubuhay. curse is Ay, mabubuhay never- siya, ma'am. Wala na, BKB buyback yun ah. Aghanim Buyback siya. yun, pre. Buyback yun. Yung siya, mabubuhay. Buyback yun. May ulti yan, Aghanims. GG na sila, tol. Diba? Hindi na, Ganun. kinol na eh. Ay no, meron pang critical 1k. Our losses. Each moment of your life Easy, easy. without doubt. The enemy's Pangatlong middle Pinoy na tower dinurog has natin. fallen. Diba? The enemy's Durog yung mga bottom Pinoy. tower has fallen. Mga bobo talaga mga Lahat. Pinoy, ano? Cobra. Sobra. The enemy's Oh, bottom dive yan. barracks Mag-isa lang yan, has tol. fallen. The enemy's middle tower has Tatapusin na fallen. ni The Gerald. enemy's bottom barracks Edgy has Narch. fallen. You now have mega. Eh, Matapusin na naman. Ano yun? Tatapusin. Ayoko na. Ang pangit ng kangana nila. Radiant victory. Gerard. Ba't ganyan kulay ng dragon mo? Nakaganon siya. pre. Hindi. Wala ka. At last, with horn held high, I met. Ang hirap nun ka. Nawala si Dino. Sino nawala? Bench. Nawala.